Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Muhammad Afdal Abdullah and welcome to my video project chapter 3 about translation and interpreting. Go to the video. But as awkward as all of that was this morning, the really awkward moment came a few hours later when the literal King of England, typically a non-political, kind of boring speechmaker, used his speech to Congress in part to remind them of how democracy and executive power are supposed to work. And here he was talking about the shared legal and historical roots between America and Great Britain. Sama canggungnya dengan semua kejadian pagi ini, momen yang benar-benar canggung terjadi beberapa jam kemudian ketika Raja Inggris yang sebenarnya, yang biasanya merupakan pembicara di tahun politik dan agak membosankan, menggunakan pidatonya di hadapan Kongres untuk mengingatkan mereka tentang bagaimana demokrasi dan kekuasaan eksekutif seharusnya bekerja. Dan di sini ia berbicara tentang akar hukum dan sejarah yang sama antara Amerika dan Inggris Raya. The US Supreme Court Historical Society has calculated that Magna Carta is cited in at least 160 Supreme Court cases since 1789, not least as the foundation of the principle that executive power is subject to checks and balances. Raja Charles, masyarakat sejarah Mahkamah Agung AS telah menghitung bahwa Magna Carta dikutip dalam setidaknya 160 kasus Mahkamah Agung sejak tahun 1789, tidak terkecuali sebagai dasar prinsip bahwa kekuasaan eksekutif tunduk pada sistem pengawasan dan keseimbangan. Sick burn there, King Charles. I mean, to be clear, that was the King of England, obviously, the head of the same monarchy this country was founded to reject, who just told the American Congress how important it is to put checks on the power of an executive. As in, hey guys in the audience, come on in, listen closely. I'm looking at little Mike Johnson. Your literal job is to behave like a separate branch of government, to hold the executive branch to account. Sindiran yang tajam di sana, Raja Charles. Maksud saya agar jelas, itu adalah Raja Inggris. Jelas Anda tahu, kepala monarki yang sama yang ditolak oleh negara ini, yang baru saja memberitahu Kongres Amerika betapa pentingnya untuk mengawasi kekuasaan eksekutif seperti, hai kalian ada di audiens, ayolah dan dengarkan baik-baik. Saya sedang melihat si kecil Anda, yaitu Mac Johnson kecil. Tugas Anda secara harfiah adalah berperilaku seperti cabang pemerintahan yang terpisah untuk meminta pertanggungjawaban cabang eksekutif. And remember that the reason the king is here today is because of Trump's obsession with royalty. He's obsessed. Trump loves to think of himself as a king, and he's not shy about it. And he loves all the things that come around the monarchy. And the White House even posted this image of Trump and King Charles with the caption, "Two Kings," and threw in a little gold crown emoji for good measure. Cool message of the day, guys. Cool. Dan ingatlah bahwa alasan Raja ada di sini hari ini adalah karena obsesi Trump terhadap keluarga kerajaan. Dia terobsesi. Trump senang menganggap dirinya sebagai seorang raja dan dia tidak malu akan hal itu. Dan dia menyukai semua hal yang ada di sekitar monarki. Dan Gedung Putih bahkan memposting gambar Trump dan Raja Charles ini dengan keterangan dua raja dan menambahkan emoji mahkota emas kecil sebagai pelengkap. Pesan yang keren hari ini, teman-teman, keren.